Салом дӯстон, хуш омадед ба канали ман. Имрӯзи видеои мо духтаро новинкаҳо, тройка, двойкаҳо духтаро. Мо шаҳр Новосибирск, Хлопский рынок, нами ду пара магазин остановка 19 год. Мана дукони мо, одежда. Инҷа дари вихода мо духтаро. Анми территориян мо ёномо кафе, мана одежда. Стрелка кирги, мана дари виход ки медарои рабочий коромо, яъне рӯзи коромои навистаги ану то ҳафи бега, сешанбе выходной. Анами территория Хлопский рынок мгода митарафа. Магазин остановка 19. Анами инҷа мана круг главный Хлопский. Ҳама анами адреси медонад духтаро. Тройкаи новинка мо омад духтаро. Бисёр хоҳиш шуд ки динама кам видеокро партофта будам. Духтаро камтар бетоқатӣ карданд. Суртош партой, намудиша партой чихел буд, чихел шуд. Барои ҳамин имрӯз хостам мана ҳамин видеоҳои нишонтиам суратошаки чихела омдаги мо ба духтаро. Бо живой видео мекунам ҳозираш ба мана ҳамин чизиҳо буд суратанд анамиҳо ҳай. То мо як ваи ҳамеша ҷобуҷо карда то утюг карда то кушода то видео мекунем ки бо як рӯз мегузарад. Барои ҳамин камтар духтаро бетоқатӣ карданд. Размерҳои 44 то 50. Тройка инаш размераш 52 то 60 духтаро. Бек капюшон гребондор 3000 рубли. Размераш калон 58 60 ба ҳозур мерад. 52 54 миша калон духтаги духтаро. Балши мерка духтаги. Материалаш ҷинсҳои хушро, плотни ҷинси хушро духтаро. Анами расветка куро экран бинед налича 6 намуд расветки калономо ҳай. 7-8 намуд расветки майдаҳо моҳай духтаро. Бо 2-3 намуд цветаш ба фикрам тани маделаконда нест. Ҳоли бо видео кунам мебинед. Фисташкови цветашай размерҳои калон. Майда. Бо як ду хелдиги бежевиҳои чихел необичниҳошам буд духтаро. Отправка мекунем аз шаҳр Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем. Шаҳр нархҳои ки рӯи экрананда бинед. Размерҳо, нархҳош ҳамаш навистаги номерҳо рӯи экрананда. Сохранить кунед, WhatsApp мебурад, нависед. Отправка мекунем ба тамоми шаҳри Россия. Расветкачаҳо ҳаст. Наличи бози. Хадаш дарозаки хушро духтаро. Бо анаҳин моделакомоҳои 44 то 48 духтаро. Материалаш лион. Летний осенний вариант пошти мешавад духтаро. Хадаш дарози хушро. Почаҳош клёши калони хушро. Почаҳош не клёш. Себеки почаҳош клёш будан ба пешаш кушодаги бошадам. Маълум не ки вай михел пешаш кушодаги. Ранги юбка боин клёшиш калони хушро. Расветка ки рӯи экран менед наличи ай духтаро. Серишай, хакишай, сиёшай, молочнишай. Расветка 4 намуд расветка шомдик духтаро наличи ба. Отправки аз шаҳр Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия тарқи почти Россия равон кунем шуд духтаро. Ҳамин видео шумо ба кадом моделако маҳқул шуд скриншот кунед партои номерои WhatsApp ма рӯи экрананда. Мо худомо шаҳри Новосибирск, Хлопский 3B. Да, яъне адреси мо ҳаминҷоанда духтаро. Мана сиёшамай. Куртаҳо қати шарфаш духтаро, шифонови, полный подкладдор, 4 намуд расветкаши 42 то 53000 рубл. Ременташам мо баншанда шарфашам комплекти худаш калони сатра мекарги духтаро. Яъне нарядный варианто. Мана ин получат кардем духтаро 42 то 50. Размерош анамин моделакои беҳад фасони хушро. Остинашам хеле резинка. 3 намуд расветкашам аст духтаро. Сиё, мхе коричневый, мхе сабзашам дик духтаро. Барои фурӯшиди наличи ҳаст. Видео ба аҳамияти видео чӣ ки маъқул шуд, скриншот кунед партои отправка мекунем ба тамоми шаҳри Россия. Ана ин куртаҳомоям омад духтаро. Ду цветаш омад буд, аллакай як намуд цветаша фурӯхта тамом кунем. Аҳамин коричневиш мо 42 44 46 духтаро. Куртаҳои сиё ана айҳо болош вай. Накидкаш обманка, яъне сниматка намешавад духтаро. Гафриҳо духтаро 46 то 52. Куртаҳои гафри 2300 рубли. Бо мана ҳами сиёҳомо
размераш 50 то 60 ҳай духтаро. Розовый шкафрия. Куртаҳои микровилвет духтаро. Ҳама материали нағз духтаро. Обшо. Размераш стандарт 44 то 50 мира. Қадаш дароз яку да. Нархаш 2200 рубл. 4 номуд ё 3 номуд расветка 60 духтаро. Расветка курой канам бинин наличие ҳаст. Отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон карда мешаванд. Мана мин духта намуду сохташ духтаро. Нами духтаре ки размери 52 боша, 52 боша, мана ба ҳузур свободно истодааст. Яке аз инҳо размери стандарт, яхе размер меёд духтаро. материали микровилвет, материали беҳад обшӯи нағз духтаро. Барои кор, барои кӯчапӯшӣ, барои раҳ удобнаи куртачаҳо двойка, основной двойка. Шаҳри мо бо чем дарозтарой ходовойта, барои ки Новосибирск боронгарӣ бисёр хай бачи майдадоро ба двойка бо беҳтар ба фикри ман. Инаш материалаш духтаро материали як мулоимаки аҷоибот хушрӯа. Осенний вариант инҳо аллакай. размерош рӯи экрананда, нархош рӯи экрананда. Видео ба аҳамияти духтаро нигоҳ кунед. Ҳамин модело размерошин рӯи экран нависидагӣ. Анами размерошай тамом айн зиёд размераш не. Бенид аҳамияти агар размератон бошад, скриншот кунед партоед. Бисёро мепартон размераш чанд ёки масалан айн 60 шайми ё 58 шайми бошад духтаро рӯи экран ба менависам. Анамин будаги размерош рӯи экрананда духтаро. Ҳозираш банимхе размерашай тамом айн калонош нест то 54 то 50. Мана ин гуна бо пешаш тугма дорад, почаш килёш, ранги рубаш кабоин, остинош резинкача. Анамин намуду сохта дохташ ду намуд расветкаш аст духтаро. материалаш беҳад материали обшӯ инҳо. 42 то 48 размераш. Ду намуд расветкаша, расветка куру экранам бинин наличи ҳаст духтаро. Кадом сивета шумо ба мақбул скриншот кунед партоед номерои ватсаби ман, яъне рӯи экрананда. Мен сохту намуду духташ духтаро. Мен ду намуд расветкашай тамом кабуту, кабути осмониш нест аст барои фурӯш. Фақат анамин коричневи баланду бежевиш ҳай барои фурӯш. Анамин светки, манамин светаш ҳаст барои фурӯш духтаро. материалои лапша духтаро, материалои лапша. қадаш дарози хушро размераш 42 то 48. Ёнашан разрездори нигиндораш 42 то 48 мирад. Ёнаш диор навистагиш духтаро 84 то 50 мирад размераш. Бо расветкаҳо шайоли ман бо видеоям мекунам. Анами моделоям ҳай духтаро. Ин материалаш кашмир духтаро. Ина бо сиёҳ шамай кабута шамай духтаро 2200 рубли. Айҳош вай спандекс могут материалаша материали амха микровилвет бонина. Бо мана айн намудому ҳай материалаш кашмири ҳоям. хай вибор бисёр духтаро. ҳоли бо расветкаҳошам бо бисёриш моделанда шояд нест. бисёриш ё мумкин телефони ман удалид шудагӣ. ҳоли бо пурра кунамгар бо маълум мешавад. инҳош размерои духтарчаи майдаба мешавад духтаро 5 хон 6 хон 46 то 52. лекин инҳо размероим хел сахкалон духтагӣ не. расветка куру экран бинин наличи ҳаст духтаро. отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия тариқи почти Россия равон карда мешавад духтаро. инаш материалаш леон духтаро. материали нағз ниҳоят салқинтар. ғафсои ғафс нею, на ғафс на средниҳо. ҳамин осенниҳо, ҳамаш осенний вариант.
کدام سویت و رسویتکای نمود و ساخت و دوخت معقول باشد سکرین شاپ کنید پرتای دخترها. دینه که من ویدیو پرتافتم روی همیشه تلفنم به باور کنید دخترها چند بار ها نیستن که اپا صورتش تلفنتونم باشد پرتایید یا کای ویدیو میکنید من به درکار سراچنه تر درکار شهر ما خنک شدگی یا که من وای آدمی کارگر درکار خیلی سوالانش بسیار شد همین سرم تلفنم بینم اسمس بسیار دخترها امروز ولی من برای جام کنم گفتم اول همین چیزایی که بننده هست نلیچی یعنی پرتام صورتاشو پرتام دخترها که میگرفتگی یعنی خریداش نکنن بعد انشالله ویدیوهای ژیوای سنیمت میکنم امروز پگه ها خدا خود ویدیو سنیمت کرده با می پرتام دخترها انا می رسویت که بینی نلیچی هست دخترها همین چیزی که ویدیو ده های دخترها های نلیچی با رسویتکاش دیسید نمودش ساختش دختش دیسید که به کدام رسویتکاش مخال سکرین شاپ کرده پرتایتان اطرافکم کنیم به تمام شهری روسیه اینم دو نمود سویتشه کبوتو فیستاشکوی سویتش شرفای دوبای دختر 1300 روبله تگی قش دختگی تاییار میره سویتکاش منم که چند تا دخترها خریداری کردم من ایرو مولکای ممدگی نوینکه دخترها همه رسویتکش ها کالیفرنیا مترلاش همه رسویتکه هایی که میبینید های بار سویتاش ولی من ویدیو کرگی با رو مولکا آمدگی همراهی رو مولکا با ویدیو کر میپرتام همین چیکی نوینکه آمدگی من همین ویدیو با موندم که نگاه کنید که می چیزهای من بالاکلاوکایی که завязаны بینگین اصلا آمدگی شرفای دوبای آمدگی دخترها ارگانزاهای به هیچی آمدگی شапочкای завязка آمدگی بینگین دور آمدگی خیلی چیز بسیار آمدگی راستگاه اطلس نایا دخترها 500 روبله خیلی گلکای خوش رو آمدگی همه رسویتکش هست رسویتکایی که روی اکران بینه نمی ها های برای فروش دخترها отправки ما از شهر نوسیبیرسک به تمام شهری روسیه روان کنیم میشه دخترها که به کدام رسویتکاش معقول پرتایید سکرین شاپ کرده اینها شапочкای که نابچینی تگشنده با شапка چشای ساخته نمونشه دیسی چی خانمودو ساخته دخترش رسویتکایی که رو اکرانم بینید نلیچه ای دخترها اینها هم نو پلشت کردیم با گیپس های دخترها شапочкای завязаны های یعنی گیپسکای مهردارک پیشش های دخترها 400 روبلی مهردارک همه سویتش های گیپس 300 روبل دخترها шапочкой завязка 300 рублей 400 рублей مهردار کپیشش انا من بودیم روزه ویدیو ما دخترها همه ویدیو ما برای شما چگونه معقول شد سکرین شاپ کنید پرتایید نمره واتساپ که روی اکراننده میبینید دخترها انا من شапочкای همه سویت و نمودش آمدگی دخترها سکرین شاپ کنید پرتایید باقی سلامت باشید تا ویدیوهای آینده